देढ़ घंटा पार हो जाइछि सत्संग शेष हेबा कथा अभय भाई कहिले किसी कहवाई आप समस्त कहबार तो किसी ना एत सुंदर आज परिवेशटा दोल पूर्णिमा दिन समस्ते मंदिर रे एकत्र होगी परम दयाला गुणानुकीर्तन करवा तन्मय होगी तद्गत होगी अपार आनंद अनुभव करवा आज दिनटा अत्यंत सुंदर काटिगला शेष ये सत्संगटा आज है खूब सुंदर सत्संग समस्त भजन कीर्तन सब है आपण समस्ते भल रहतु भल रहिबार उपाय जहाँ से उपाय अवलंबन करके चलिले ही भल रहिबाटा संभव हुए सेटा सदाबेले मने रखिबे सेटा अंतरे जागृत कर रखिबाटा अत्यंत जरूरी जे भल रहिबाकू पड़िले जहाँ करणीय जहाँ करिले मु भल रहिबी सेटा किंतु आम अवश्य करणीय सेटा बाद देखी किंतु भल किछि हुए ना ठाकुर आम जीवन में कौन सेटा नुआ भाव कहवा किसी आवश्यकता नहीं समस्त अंतरे ठाकुर नहीं कि जे भाव जे चिंता जे आवेग सेटा वर्णना करवा सेटा साध्य कहार भी नहीं किंतु ये ठाकुर को लेकिन आम जो भावटा मन भर अच्छे भाव माने हो उठा और हेबा को पड़े किंतु करवाटा अनिवार्य मोर जहाँ करनीय मो ठाकुर को नहीं कि जहाँ मु करे से अनुसार मोर भावटा हो उठे तेणु मु जहाँ करी जितेटा करी से अनुसार मोर भावटा जागृत हेब परिस्फुट हेब और मु कौन करुँची मु कौन करे सेटा मु सबुठ अधिका जाने सबुठ भल जाने सेटा के कहा कही दे पारे ना किंतु मोर अंतर जगत जाने अंतरात्मा जाने ये अंतरात्माटा ही किंतु ठाकुर आमर अंतरे सदा बास करती मु जमी जागृत रखी मो जीवन रे मो जीवन सेमती गढ़ी उठिब सेमती मोर भल रहिबाटा संभव हेब एटा ही एकमात्र सत्य ये ठाकुर आम मान को जहाँ जहाँ करवा कथा कहती जमी चलवा कथा कहती से कौन पाई आम भल रही आम जमी भल रहू दीर्घ जीवन लाभ करी जहाँ वर्तमान अवस्था तार आउ उन्नति हो आउ सब दिगरे वृद्धि हो जीवन वृद्धि सेटा आयत्त करिबा यही भावे ही संभव हुए तांको इच्छा पूरण भीतर देखिए एटा संभव जे जेतेटा एटा सफलता पूर्वक करी पारे से जीवन वर्धन को से द्वारा आयत्त करे वर्धन माने तो आनंद जे जहाँ आनंद जत सर्वव्यापी प्रसारित से तत वर्धनशील आपण समस्ते ठाकुर जहाँ चाहती
ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା କହନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତେ ସେମିତି ଚାଲିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ନିଜ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦୁର୍ବଳତା ଆଲସ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ତ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ପିଛୁଟାନ ଏଗୁଡ଼ା ପଛରେ ଟାଣିବ ଆମମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ନିଷ୍ଠା ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ସେଇ ପଛରେ ଯାହା ଟାଣେ ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିକି ଅଗ୍ରସର କରିବା ସହାୟତା କରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜେ ଭଲ ରହନ୍ତୁ। ନିଜେ ଭଲ ରହିବାକୁ କଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯେମିତି ଭଲ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବେ। ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଲ ରହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଲ ହୁଏ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭଲ ରହିବାଟା ସହଜ ହୁଏ। ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୁଁ ଋତ୍ତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଭ କଲି କି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଏଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଇଷ୍ଟବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରତିଦିନ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଶତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। এইগুলা କିନ୍ତୁ ଆମର ମୂଳ କରଣୀୟ, এইଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭିତ୍ତି ଆମର ଚଳନର, ଆମର ଜୀବନର। ଏଗୁଡ଼ା ନିଷ୍ଠା ସହ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ବସିକି ନାମଧ୍ୟାନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅନ୍ତତଃ ବସିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବି ବସିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରା ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି ଆମର ନିତ୍ୟ କରଣୀୟ, ଏଗୁଡ଼ା ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିୟତ 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ମନ ନ ବସେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ହୁଏ। এই যে এটা କରିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ ଠାକୁର କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଯଦି ପଚାରେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବୋଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ନାମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଇଷ୍ଟବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନାମଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। এই ନାମଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ନ କରେ ତାହେଲେ କହିବାର ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ସେଗୁଡ଼ା ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। আর যে নিজে আচরণশীল হেলে সেই কথার কিন্তু মূল্য থাকে, ওজন থাকে, আর তাহারই প্রভাব পড়ে পারিপার্শ্বিক উপরে। মু নিজে পরিপালন করি চালিলে মতে দেখিকি মোর পরিবার পরিজন শিখিব, মোর সন্তান সন্ততি শিখিব, মো পরিবার যাহা যে মানে অছন্তি সেমানে শিখিবে, মো পারিপার্শ্বিক যে মানে মতে দেখন্তি ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଯେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲେ, ଯାହା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ମୋ ଆଚରଣଟା ହେଉଛି আসল জিনিস। আচরণশীল হুঁতু নিজ আচরণে এই সহজ জিনিসগুলো, এগুলো কিন্তু কঠিন কিছু নুহে। এই সহজ ভাবে যা তাঁর মূল নির্দেশ সেগুলো কিন্তু নিজ জীবনে পরিপালন করে তোলা, এইটা কিন্তু সহজ স্বাভাবিক করন্তু প্রত্যেক জীবନରେ। আউ এই নিজ আচরণ ভিতর ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ এইটা ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଏ ଆମେ ଯାଜନ କରୁ, ଯାଜନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, এইসব ବିଷୟ ଆମେ କହୁ। সেটা ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରତିଫଳିତ ନ ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ଧରି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ମୁଁ କହିବି যে এই ହୁଏ, ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇ ଗୋଟେ, ଏଇ ହୋଇ ଗୋଟେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହେଇ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଯଦି କେହି କହିବେ ଯେ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ତମେ ତ ତମର ହାର୍ଟ ରୋଗ ଅଛି, ତମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଅଛି, ଠାକୁର ଧରିକି କ'ଣ ହେଲା?
ସେଥିପାଇଁ ସଦାଚାରୀ ହେଇକି ଚାଲିବାଟା ବି ଦରକାର। ନିଜ ନିଜ ଦେହଟା সেটা যে মোর কর্মর মূল আধার, এটা দেখি মু কর্ম করে। এই দেহটা যে পর্যন্ত অছি সেটা হচ্ছে মোর জীবন ধারণের সীমা। এই দেহটা সুস্থ স্বাস্থ্য রখিবা পাই সদাচারী ହେଇକି ଚାଲିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇକି ଅଥଚ ସେ ଖାଇବା ନିୟମ ବିଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନା, ଠିକ୍ ଭାବେ ଔଷଧପତ୍ର ଖାଏ ନା। ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ, ଯେ ରୋଗ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଜଣା ଅଜଣା କୌଣସି କାରଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଟା ସମ୍ଭବ। সেটা কিন্তু এই নিজ জীবনটা নিয়ন্ত্রিত হলে এই নিয়ন্ত্রণ গুলা আসে। এইগুলা দেখিকি জনা পড়ে কে নিয়ন্ত্রিত, এই আচরণ ভিতর দেখি জনা পড়ে মোর জীবনটা হি কিন্তু আসল মানে আসল জিনিস যেটা সে লোকে দেখিবে, মোর আচরণটা দেখিবে যে যে ঠাকুরের কথা কহে, ঠাকুরকে নেই চালে, কেমিতি চালে। তাহলে মোর জীবনে যদি সেটা মু চরিত্রগত ন করিবি, ঠাকুরের কথা ঠাকুর যাহা কহନ୍ତି সেভাবে ন চলিবি, মোর জীবন নিয়ন্ত্রিত হেবনি। আর তাহলে তা ভিতর দিয়ে তাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কেমতি হব? ଆଉ ମୋ ଜୀବନଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ନ ହେଇପାରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲେ ନା, ସେଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ ସେଟା ମୋ ଆଚରଣରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ। ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଆଚରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଛି, ମୋର ଧ୍ୟେୟ କୋଉଟା, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସବୁ ମୋର ଆଚରଣ ମୋର ଜୀବନ ଦେଇକି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସେଟା କେହି ଲୁଚି ପାରିବେନି। ଠାକୁର ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ଆମର ଭଲ ରହିବା ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କେହି ବାଦ ନାହିଁ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ପ୍ରେମ, এই প্রেম, এই ভাল পাইবা, এই তীব্র মଣିষକୁ ଭଲ ପାଇବା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏମିତି କେହି ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରେନି ଯାହା ଆମେ କରୁ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଣା, ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରା ଯାଏ ନା, ଏମିତି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ଦେହାନ୍ତରିତ ହେଇକି ବି ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଶୀଳ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଅନୁଭବ କରିଲେ, ଜୀବନଟା ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଠାକୁର କ'ଣ। ସେ ଏଇ ବୟସରେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ଏତେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ତତ୍ପର ରହନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଠାକୁରମୁଖୀ ହେଇ ଉଠେ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କେବଳ ଭଲ ପାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ହେଇ ଉଠେ। ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ତାର କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଣା ପଡ଼େ ଠାକୁର କ'ଣ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମଟା କ'ଣ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ
এই যে ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିକି ଯଦି ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥ କରିବି ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭଲ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବା ଯାହା ଉପାୟ ସେଟା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଅକପଟ ହେଇକି এই ଚଳଣି କପଟତା ନାହିଁ। କପଟତା କାହା ସହିତ ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କପଟତା କରିପାରିବିନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଚଳନ ନୁହେଁ, ମୋ ନିଜେ ମାନେ ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଚଳନଟା। আর সেটা কিন্তু অন্য মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হবনি। অন্য কি জয় জয়কার করিব, অন্য মতে বাহবা দেব, অন্য মতে জয়ধ্বনি দেব, সেটা কিন্তু প্রতিষ্ঠার লক্ষণ নয়। সেটা সাময়িক, সেটা কাটি যায়। কিন্তু সমস্ত জীবনে এটা আসিপারে, কাটি বি যায়। এগুলো সাময়িক। প্রতিষ্ঠা মানে মোর হৃদয়ে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়েছি কিনা সেটা হচ্ছে মোর মূল প্রতিষ্ঠা। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ କିନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ। ଯେ ମୋର କ୍ଷତି କରେ ମୁଁ ତାହାର କଲ୍ୟାଣ କରେ କିନା, ସେଟା ଦେଖି ଜଣା ପଡ଼ିବ ମୁଁ କେତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଠାକୁର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅକପଟ ହେଇକି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିକି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ, ସେଟା ମର୍ମାର୍ଥଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ଅଛି ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍ ନୁହେଁ, ଟ୍ରିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍। ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାପ୍ତି ହୁଏ ନା। ଯେ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତୁମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଜୟ କର। ଶ୍ରଦ୍ଧା, କୃତଜ୍ଞତା, ଭଲ ପାଇବା ଏଗୁଡ଼ା ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ, ନିଜ ପରିବାର ପରିଜନ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏଇ ଭାବଟା ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଭଲ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରିବେ সেটা নিজ আচরণ মাধ্যমে সমস্তଙ୍କ ভিতরে সঞ্চারিত করন্তু। প্রত্যেকে ভাই মানে, মা মানে, ছোট ছোট সব পিলা মানে সমস্তଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସହଜ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା এটা পরিবেশন করন্তু নিজ জীবন দেখি। সেটাই একমাত্র ভালো রহিবা উপায়। ଭଲ ରହିବା ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ରହିବି ମାନେ କ'ଣ, ମୋର ପକେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ, ମୋର ବାଡ଼ିଟା ଭଲ, ଘରଟା ଭଲ, এটা ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ ଆନନ୍ଦଟା, ମୋ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ଦଶାରେ ବି ସେମିତି ଆନନ୍ଦ। ମୋ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧ। ଏଇ ଭାବଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଇ ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁହାଟୀରେ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଋତିକ ଅଧିବେଶନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଯେ ଆଶୀର୍ବଚନ ତା ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ସେ କାହାଣୀଟା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏବେ ଗୁହାଟୀରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସେ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଘ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟ
दीक्षित लोक आसाम रे सेमती नथिले आ समस्त सामर्थ्य भी एते नथिला से ठाकुर विग्रह अर्घ संग्रह करथिले तो जड़े लोक से गुवाहाटी मंदिर अवस्थान करथिले से समय जड़े लोक प्राय 60-70 किलोमीटर चलिकी गुवाहाटी मंदिर पहुँचिकी गोटे रुमाल भीतर बांधिकी किसी टंका हाथ में देले बोले आज्ञा यहाँ मुझे विग्रह आप शुणिली विग्रह आप अर्घ संग्रह कर अर्घटा आनी आचार्य देव से ग्रहण कले पचारे आप कौटी आसती जगार आमती आस चलिकी आसत बाट चलिकी मोर तो पैसा ना बोले आप कौन करती बोले मु भिखारी भिखारी तो भिक्षा कर न खाई आप मत देदेले एत टंका आप भिक्षा कर ना भिखारी सीजन रहे सब सीजन तो भिक्षा सामान जुटे ना तो समय ऑफ सीजन से किसी पैसा संग्रह करके रखे ये समय जो वर्षा काल यही समय भिक्षा करवा संभव हुए ना से समय किसी पैसा संग्रह करके रखे तो से पैसा संग्रह कर मु शुणिली आप विग्रह अर्घ संग्रह कर तो मु भाविली जे यही टंकार मो कौन है केते दिन जीव जहाँ अच्छी मु ठाकुर को देदी दादार प्रयोजन मो दादा हाथ में देदे ठाकुर विग्रह तो मु चलिकी आसिकी 60-70 किलोमीटर चलिकी आसिकी आप हाथ में मु देउछि तार सर्वस्व से देदेला देखिए तार कौन सी अफसोस नहीं जे परे दिन कौन खाइबे से कौन करेंगे तार ठिकाना नहीं देखिए से तृप्त से एकदम संवर्धित से परिपूरित यही परिपूरित भावटा अंतर भावटा एटाई हচ্ছে असल खाइबा न खाइबाटा और भल बिछना शोइबा न शोइबाटा सेटा किंतु असल ना सेटा आज अच्छी काली न भी रही पारे सेटा परिस्थिति पर निर्भरशील किंतु मोर अंतरटा किंतु कौन सी परिस्थिति पर निर्भरशील नुहे कि जे अंतर ठाकुर बास करती से ठाकुरमय करी रखा जाए सब बेले से तृप्त ठाकुर को नहीं तृप्त आपण समस्ते एमती चलतु आउ कौन कहि 2 घंटा पार हो गला जय राजा देखी शेष करें भल जय गुरु।